Hello guys, good morning. September 19, 2023. Hello. Sana guys no maka-target ta. Now. Yes, sir, di guys slide. All draw slide ta guys. Lahat ng binigay natin slide. So sana ngayon tayo ngayon guys. Target win na naman, sana win. September 19, 2023 guys. So ang ato probably hearing na po guys, hearing based ni sa mga result gahapon guys no. So natay mga kombi, number 1 kombi na to guys. Number 1 kumbi 2 7 5. Sana guys manalo tayo ngayon guys. Win for today's video no? Sana win tayo ngayon guys. Mega love shout out sa mga supporters ko dyan. So, number 2 na tayo guys. Number 2. Sa kanila nga to ang number 2 guys. 7, 9, 6. Yan lang guys ang number 2 natin. So, kani PR na siya guys. All PR. 2 PM draw ni guys pang 2 PM draw number 3 na to guys. Number 6 ay no, wrong ni siya guys, wrong. Dapat mag-una yung ano natin guys. Wait lang, wait lang guys. Dapat yun natin yung ano guys. 6 4 2 or magpa-slide ta 9 4. So kana lang atong pang 2 PM guys ha. Pang 2 PM guide combi na to guys. So recapping gahapon guys, mo ni siya. Recapping result yesterday. So ngayon September 19, 2023. Yun guys. Yan ang mga hearing natin. Sana win tayo ngayon. Let's go. Thank you for watching guys. Bye bye. Ito na lang.